श्री परमार्थ श्लोकद्वयम्। वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणम् भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि। सत्सङ्गाद्भवनिस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्मशकलं प्रक्षीणकर्मान्तरः। न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदया निर्लूनमायान्वयो हार्दानुग्रहलब्धमध्यधमनिद्वारा बहिर्निर्गतः। सत्सङ्गाद्भवनिस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्मशकलं प्रक्षीणकर्मान्तरः। न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदया निर्लूनमायान्वयो हार्दानुग्रहलब्धमध्यधमनिद्वारा बहिर्निर्गतः। मुक्तोर्चिर्दिनपूर्वपक्षषडुदङ्मासाब्दवातांशुमत् ग्लौविद्युद्वरुणेन्द्रधातृमहितः सीमान्तसिन्ध्वाप्लुतः। श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नन्दति समं तेनैव धन्यः पुमान्। मुक्तोर्चिर्दिनपूर्वपक्षषडुदङ्मासाब्दवातांशुमत् ग्लौविद्युद्वरुणेन्द्रधातृमहितः सीमान्तसिन्ध्वाप्लुतः। श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नन्दति समं तेनैव धन्यः पुमान्। प्रातर्नित्यानुसन्धेयं परमार्थं मुमुक्षुभिः श्लोकद्वयेन संक्षिप्तं सुव्यक्तं वरदो ब्रवीत्। श्लोकद्वयं श्लोकत्रयञ्च। ग्राहग्रस्ते गजेन्द्रे रुवति सरभसं तार्क्ष्यमारुह्य धावन् व्याघूर्णन्माल्यभूषा वसनपरिकरो मेघगम्भीरघोषः। आबिभ्राणो रथाङ्गं शरमसिमभयं शङ्खचापौ सखेटौ हस्तैः कौमोदकीमप्यवतु हरिरसा वह्मसां संहतेर्नः। नक्राक्रान्ते करीन्द्रे मुकुलितनयने मूलमूलेति खिन्ने नाहं न चाहं न च भवति पुनस्तादृशो मादृशेषु। इत्येवं त्यक्तहस्ते सपदि सुरगणे भावशून्ये समस्ते मूलं यत्प्रादुरासीत् स दिशतु भगवान् मङ्गलं सन्ततन्नः।